إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, saya ingin membahas sebuah fenomena yang sekarang banyak dialami oleh kaum muslimin di dalam pelaksanaan ibadah haji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari dulu sampai saat ini hukum ibadah haji tidak pernah berubah. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi mereka yang mampu. Bahkan ibadah haji termasuk daripada rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan atas umat manusia untuk pergi haji, ibadah haji bagi mereka yang mampu. Namun belakangan banyak kaum muslimin menganggap pergi haji atau ibadah haji adalah hal yang sangat biasa-biasa saja. Bahkan di antara mereka merasa kalau pergi haji hanya habis uang begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ibadah haji adalah untuk setiap individu muslim yang telah mampu untuk melaksanakannya. Kalau tidak mampu, maka belum ada kewajiban baginya untuk melaksanakan pergi haji. Namun begitu, banyak para ulama mereka mentafsirkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuhu.
mereka yang melaksanakan pergi haji dan mereka yang melaksanakan ibadah umrah adalah tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang undang mereka dan mereka menjawab undangan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama tahu kategori mampu bagi mereka yang telah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah mampu dari segi finansial, ongkos, bekal, juga kesehatan dan juga kesempatan. Maka orang-orang yang sudah mendapatkan 3 hal ini, dia dapat kategori mampu serta mendapatkan panggilan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memenuhi panggilan tersebut maka disebut orang-orang yang melaksanakan pergi haji yang disebut sebagai wafdullah, tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa tahu bahwa orang yang sudah mampu itu dia berarti telah dipanggil oleh Allah, begitulah para ulama mentafsirkan hadis Nabi, mentakwilkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang dipanggil oleh Allah, da'ahum, yang Allah panggil mereka adalah yang Allah berikan kemampuan untuk mereka melaksanakan ibadah haji. Pilihannya tinggal 2. Ketika dia telah diberikan bakal, rezeki, kesempatan, waktu untuk melaksanakan pergi haji, pilihannya cuma 2. Maukah ia memenuhi panggilan Allah, maukah ia memenuhi undangan Allah atau tidak? Ketika ia memenuhi panggilan Allah, maka masuklah ia sebagai fa'ajabuhu. Oleh karenanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu kata sambutan untuk memenuhi panggilan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya belakangan ini banyak mereka yang memiliki bekal, kemampuan, kesehatan, kesempatan untuk bisa ibadah haji. Mereka justru tidak mau melaksanakan ibadah haji tersebut. Mereka telah dipanggil oleh Allah tapi mereka tidak mau memenuhi panggilan Allah dengan alasan belum siap, dengan alasan belum dapat hidayah, dengan alasan belum dipanggil oleh Allah. Padahal ketika seseorang sudah memiliki kategori mampu, dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, siapa orang punya bekal, punya kesempatan untuk melaksanakan pergi haji tapi dia nggak mau pergi haji, maka dia bisa pilih matinya. Mau pilih Yahudi matinya atau pilih Nasrani, artinya dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ada di antara kita yang saat ini atau ke depan nanti memiliki kemampuan untuk melaksanakan pergi haji, maka sejatinya kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhilah panggilan Allah tersebut. Sekotor apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau Allah sudah panggil, turuti panggilan Allah, insya Allah dosa-dosa kita Allah ampuni. Dan kita doakan segenap kaum muslimin yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, khususnya guru kita Ustaz Sa'i, mudah-mudahan beserta istrinya Allah berikan keselamatan, Allah berikan mereka semuanya kaum muslimin keselamatan, kelancaran, dan Allah berikan ibadah haji mereka, amal-amalnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang belum pernah ziarah Baitullah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah umrah maupun haji, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk ibadah haji. Mudah-mudahan Allah panggil kita semua dan kita semua bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفر والمشركين اللهم أهلك إسرائيل ومن أعانهم اللهم أهلك إسرائيل ومن أعانهم اللهم دمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصرهم نصرا بينا اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم دفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.